ବୋଲି ସୁଦୁ କଳା ବୁଢାଟା ବା ତୁ ଗୋଟେ ବୁଢା ସହିତ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ କରିଛୁ ହେ ତୋ ବିବେକରେ ବାଧା ଦଉନି ତୁ ଆଉ କୋଉ ଟୋକିଟା କି ବାପାଲୋ ବର ମୋର ମନକୁ ଯାଉନି ବାପାଲୋ ତମ ପସନ୍ଦ ଏତେ ଖରାପ ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ନଥିଲି ବୁଢାଟା ବା ପ୍ରକୃତରେ ବୁଢା ବାପାରେ ଖିଲି କେତେଟା ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦନା ତତେ ଦେଖିକି ମତେ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଶୁଣ ବାପା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କେସଟା ବୁଝିକି ଆସିବି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ମିଡିଆ କଥା କାହିଁକି ଏମିତି ଭାଇରାଲ କଲେ ମୁଁ ଆଜି ସମାଧାନ କରିବି ତୁ ବାହାବୁ ଜମା କାନ୍ଦନା ତୋର ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି ପୁଣି ଚାନ୍ସ ଦେବୁ ଆଉ 6-7 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା ଯଦି ତୋର ନ ହେଇପାରିଲା ଫାଇନାଲି ଖିଲି କେତେଟା ତୋର କାଢିଦେବି ଆସିଲି फाइनल भेट मिल तो भेट मिल माने आज सोमवार फाइनाल झील मंदिर आसो ठीक अच्छे देखा जाऊ झील फाइनाल ये आसो गोटे सस्ता मीडिया वाला सीड़ा कौन जी भाइराल हम तारी दुआर मुझे जाए पखड़ा खाई पेटेबे ये तो का दुआर मुँह नहीं मंदिर पाखे कहीं पेटे से झील आसो छाटा को धरदे बैठते नब से पेटे से जो पाखर गोटे नंबरटा कौन रखी कौन सेटा मेन जिनस बूम 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 साला मु बम सुनकिनी बूम कर अरे जे भाइराल होची तार मन नहीं गेंदी दउना दिना ओहो अच्छा सेटा जदी न रुए सेटा न रहिले ना रहइबो बाउंस ना बाजियो भइसी गला हाइलाइट गला गोटे काम करिया सेटा मु नीचे नि आउची बाटर गला फोपा देके पळेना